अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दिन इक्किंची खलीफा से हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रजी अल्लाह अन्हो bir jolu qoomdu kayıptar jana kemçilikler jönündө kutba okup anda oşul kemçilikterdin sebeplerinin söz kılıp cemaat müçelerin alardan saktanuga çakırgan ele. Oşul tema bugünkü kunda da bizke kerek. Oşun üçün andan faydalangan boydan bugün men usul temane tandadan ayıp kemçilikler ardayım eke turdu bolur. Biri cekelik ayıp kemçilikler. Ekincisi komduk ayıp kemçilikler. Kudum oşundoy kasiyetler da eke turdu bolur. Biri cekelik kasiyetler, ikincisi komduk kasiyetler. Cekelik ayıp kemçilikler bul ceki adımlarda kezik uçu biro kom katarı kezik pay turgan ayıp kemçilikler. Daloşunday kebir kasiyetler da ayrım adımlarda keziget biro kom katarı kezik pay. Ceki adımdar özünün ilim bilimi menen jana öz dorun hareket menen kebir kasiyetlerdi öz dorunda jaratıp alışat. Kudum oşundoy ayıp kemçiliklerden sebepleri jana jüyölörü da har bir adımdan jeke avalına jana aylana çoyrusunu takalat. Cemaatçilik jana jakşilik masalesinde dage bir nerse esingerde bolsun. Jakşilik menen jamançilik je ayıp kemçilik menen kasiyet adam jaşagan aylana çoyrunun tasirinde payda bolur. Aga tumöndөгдөй misalde keltirugo bolur. Kandaydır bir uron jersiz ösüp önügü albayt. Je bugünkü kundordo jange koldonuchu teknoloji arkalı özgöçe turdogu bir toprak dayardalat. Anda suunu özünü singduru jana ürondu önükturu jöndomdulugu bolur. Al çoğ ideşlerde koyulup çoğ zaldarda östürülür. Biro kansiz bari bir
ürün ösü albayt. किसी भी बीज से Kandaygira ürün bol bulsun. Ane tura faydalanı üçün, ane östürü maksatlarına jetişu üçün, उसको जमीन aga jer seyaktu, aylana çoyrunu, kamsiz kulu kerek bolot. और इसके बगैर Ansiz eğer ürün बीज अगर उगेगा भी ösüp önükso da, अरसे में biraz elle mönüttün içinde elle ölüp ketet, yok bolup ketet. Kudum oşundoy, ayıp kemçilikten, je kasiyetten aynan जो नकाइस fayda bolo turgan jamançilik, je jakşilik वो माहौल के असर aylana çoyrunun tasirinde payda bolot. बस बुराइयों Demek jamançiliktar, je jakşiliktar boyunca alga lodo, aylana çoyru kandaydır bir zar bölügü bolup sanalar. के असरात Kaçan gigaçeyn, aylana çoyru, ये बदी के kaysi bir jakşilik, je jamançilik üçün, özgöço jerde dayarda vasa, उस वक्त तक alu vakkaçeyn, वो बदी या नेकी al jamançilik, je jakşilik, ösüp önügü albayt. लेकिन माहौल भी Birok, aylana çoyru da iki turdu bolot. भी नहीं Bir turdu aylana çoyru, har birine bir dey tasir tigizusu şart emas. एक किस्म Bir turdu aylana çoyru, tek jeki adımdarga ile tasirin tigizi alat. Aleme kom katarı, har birine tasirin tigizbeyt. Anen misali kudum, इसकी मिसाल özgöçö egindir ösü ala turgan jer seyaktu. ऐसी है ऐसी जमीन की है जिसमें खास फसलें उग सकें Misalga Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu Indiyada ösü turgan Şafarandan misal keltirgen. हिंदुस्तान में पैदा होता है Al buton Indiyada öspöyt. तो तमाम हिंदुस्तान में नहीं होता ये Teskerisinçe Kaşmir tilkesinde ele ösür. Alcer'de dagi özgöçö bir aymakta ösür. ऐसा इलाका है Özgöçö şafran ösü turgan aymak abdan mıktı. जो अल्लाह के Pakistan'dagi dikandar da bilişet. Ayrıca kuruç satuçu adımdardın köbü bilişet. वाले बहुत सारे लोग जानते हैं Kallar digen aymakta ösüçü cipar jittu basmati kuruçtun sortu. Seyaktu basmati Pakistan'dagi bir dagi başka aymakta öspöyt. Ayel çarva adisteri oşundoy cipar jitte jaratuga ayavey hareket jasaştı. Birok igiliktu bolu alışmadı. उस जैसी खुशबू पैदा करता Kıskası özgöçö kırdalda, खास हालात özgöçö mundor üçün खास बीजों के लिए Allah Taala tabiat nizamdarin kamsizdagan, ताला ने कहा je belgelep koygan. मुहैया कर दी Ansiz oşul kasiyet jana sapat payda bolboy. उस खासियत और वो सिफत पैदा नहीं होती Andan tişkare jerden je başka avayir aynin मौसमी असरात tasirler öz tasirin tigizet. Anın karşısında के मुकाबले misalga buğday seyaktu keber eginder je özgöçö türdogu keber baktar bar. Alar derlik bir ölködogu bardik aymaktarda ösö beret. Tuşumu az je köbü boluşu mümkün. में Birok ösö beret. कमियों बेशी का फर्क हो तो हो लेकिन Demek kudum oşundoy jakşiliktar jana jamançiliktarda kebir tasirlerden aslında komduk statuska bolup ketet. Jana bütkül komdun ösü bölgüsünü je tümön dösünü sebepçe bolup ketet. Jeki adımdardan jamançiliktarin jeki adımdardan hareket tenusu minen keturugo bolot. Eğer alar hareket tenişse ना सिर्फ jamançiliktarele jugol boston. Teskerisinçe eğer alar hareket tenişse adımdarda jekili kasiyet terdi da jaratuga bolot. पैदा हो सकती हैं Aleme komduk tasirlerden negizinde payda bolup turgan jamançiliktar je jakşiliktar üçün या नेकियां हों kandaydır bir jeki adam jasagan किसी
hareket igiliktүү болушу мүмкүн эмес. Анткени жеке адам бүтүндүктө болгон айып кемчиликти бөлүгүн реформалап оңдоо менен түзөтүүгө болбойт. Тескерисинче, эгер бүтүндүктө айып кемчилик болсо, андан жеке адам таасирленүүсү мүмкүн. Эгер кайсы бир аймактагы айлана чөйрө эле бузулган болсо, анда ошол айлана чөйрөнүн айынан ал жерде жашаган бардык адамдар таасирленишет. Мисалга, эгерде биз адам баласын мисал кыла турган болсок, эгер кимдир бирөө уу ичип алса, анда ошол уу колдоруна, буттарына, мээсине жана башка мүчөлөрүнө таасирин тийгизбей коюусу мүмкүн эмес. Ал денесинин баарына таасирин тийгизет. Кудум ошондой азык түлүгүбүз бар, эт, мөмө жемиштер жана башкаларды жейбиз. Ар турдуу нерселерди пайдаланабыз. Алардан денебиздин ар бир бөлүгү пайда көрөт. Анткени ушул бардык мүчөлөр бүтүндүктүн, тактап айтканда, дененин адымдары. Ошондуктан алар уудан да өз үлүшүн алышат. Жакшы тамактан да өз үлүшүн алат. Кудум ошондой коом катары пайда боло турган жакшылык же жаманчылык бүтүн коомго өз таасирин тийгизет. Демек, коомдук жаманчылыктарга же жакшылыктарга жеке дененин кандайдыр бир өзгөчө бөлүгү же жеке адам күрөшө албайт. Же кандайдыр бир өзгөчө адамды реформалап оңдоо менен коомду реформалап оңдоого болбойт. Жаманчылыктарды кетирүүгө да болбойт. Ушинтип жакшылыктарды да жайылтууга болбойт. Себеби бүтүндүк бөлүгүнө сөзсүз таасирин тийгизет. Сөздүн кыскасы бул мизам эреже. Эгер бүтүндүккө пайда тийсе, бөлүгүнө да пайда болот. Эгер бүтүндүккө зыян жетсе, бөлүгүнө да зыян жетет. Ошентип жеке адамдардын жаманчылыктарын аларга диагноз коюп, анан аларды дарылап кетирүүгө аракет жасасак болот. Эгерде кимдир бирөө өзү да сезип калса, ал өзү да аракеттенип өз жаманчылыктарын кетире алат. Бирок коомдук жаманчылыктарды кетирүү үчүн коомдун баары ой жууртуусу керек. Эгерде ал коом катары жаманчылыктарды кетирүү үчүн турбаса, аракет кылбаса, же коом катары аны дарылоого даяр болбосо, анда ошол коомдо ал жаманчылыктар жана айып кемчиликтер коом катары пайда болуп кетет. Жана убакыт келип коомду жок кылууга себепчи болуп кетет. Демек, ар бирибиз өз жан дүйнөбүздөгү кемчиликтерге көңүл бурууга милдеттүү болгону сыяктуу эле коом катарда өз кемчиликтерибизге көңүл буруп, аларды белгилеп алып, аларды дарылап жок кылууга да милдеттүүбүз. Жана ушул дарылоодо ар бирибиз өз ролубузду ойнообуз керек. Анткени биргелектеги аракетсиз жана биргелектеги дарылоосуз биз игиликтүү боло албайбыз. Эгер дүйнөлүк мизамга да көңүл буруп көрсөк, мисалга кайсы бир дикан табигый апаттарда, мисалга сел келип калса, бир дагы дикан тосмо куруп өз жерин селден сактай албайт. Тосмо куруу, ага иш пландарды түзүү бул бийликтин милдети. Биргелектеги аракет өкмөт тарабынан жасалат. Өкмөт деген бул адамдардын чогулушунун аталышы. Өкмөттөрдүн өзү жараксыз болгон жерлерде бүткүл коом зыян көрөт.
Kudum Pakistan'da da biz baykagandayı. Bıltır jayında su kaptagen mezgilinde da baykadık. Jana arday baykap turabız. Ayrim tabigi apatlardan adam saktansa bolot. Tura kebir uşunday tabigi apatlarda bolot. Alar kelgende alardan saktanu kıyın bolot. Birok uşundaylarda bar. Alardan saktansa bolot. Ayrim apatlardan kelüsünün murun alardan kulaktandıruu şartları tüzülüp kalar. Birok adam balası özünün kaydigerliğinin ayınan aga gongul burbayt jana ziyan köröt. Kıskası egerde komje hükümet özünün jobkerçiliklerini sezbese anda kele turgun ziyan bir kança ese köbrök ösüp ketet. Jalpısından hani dünyada baykıpda turabız. Demek reformalap oңdoo üçün komduk sezim boluşu şart. Ahmadiya Musulman cemaatine baylanıştı. Biz oşul komduk jamançılıklarga kanday karaşыбыз kerek. Janalarga kanday oy jugurtuubuz kerek. Bul masalede Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu munday deb nasat kılgan. Eger jamaat biz ane darilasa anda faydası boluşu mümkün. Bul üçün har kanday jol jobolor bar. Antkene uşul jol jobolor komduk orulardı diagnoz doyu alat. Kaçan diagnoz koyulsa oşunda darilo da mümkün. Birinci kural bul kandaydir bir komda ulanıp kele jatkan talim der. Alarga amal kılunu har bir adam özünü mildet deb bilüsü kerek. Eğer alar jaman nerseler bolsa, je alar oşul talimden jaman natijalar bolsa, je oşul talimden jaman natijalardan çıguu ihtimali bolsa, kudum ayrım dinderde kezikendey, anda oşonun ayınan jamançılıklar payda bolot. Bidatlar payda bolot. Je adigende bidatlar payda bolot. Anan oşolordun ayınan jamançılıklar payda bolot. Eğer kayse bir dinde tura emes akidalar işenim der jana nerseler bolsa, anda oşol dinge işenuçu har bir adam andan tasirlenir. Oşondo yelle madani jana satyaldik jashodo da anan jaman natijaları payda bolot. Tek dini jaktan ele emas, teskerisinçe sasyaldik jashodo dage, madani jashodo dage jaman natijaları payda bolot. Birok biz Musulmandar Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala'nın sözü deb bileviz. Jana munday deb işeneviz. Bul talimde hech kanday ayıp kemçilik yok. Jana anen jaman natijalar hech kaçan çıga albayt. Je munday deb aytsa da bolot. Andan kandaydir bir jamançılık payda boluşu mümkün emas. Antkine bul talim ayıp kemçiliksiz. Oşun üçün jaman natija çıkpasligi anık. Oşente musulmandar jamançılık takir kele albayt deb oylanıp alışkan. Birok bardık musulmandar jamançılıklardan tazavı. Kaçan biz aylana çoyrobuzdu tekşirip görsök, musulmandardan jalp ahvalına köz salsak, köpçülüktün jamançılıklarga kabılgandigi malum bolot. Demek bul jaka gongul buruz kerek. Kur'an-ı Kerim'de hech kanday ayıp kemçilik yok. Allah Taala'nın özü anın içinde hech kanday ayıp kemçilik yok. Al jetkiling du jana toluk şariat deb jariyalap koygun. Eğer Kur'an-ı Kerim'den çeksiz aldın ala haberleri jana aytkanları orundalgan bolso, jana biz baykaganday orundalıp jatkan bolso, anda Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'den talimi har bir ayıp kemçilikten taza jetkiling du jana toluk talim degen jariyası da albette çinçil. Oşunduktan hani albette çinçil de bilevesin. Anda kemçilik kayda degen suro payda bolot. Aga uşunday elle job boluşu kerek. Hani düşünüdo jangılışkan. Aga amal kılıuda jangılışkan. Eğer Kur'an-ı Kerim'de
kandaydir bir ayıp kemçilik bol bolsa, anda albatta ane tushunuvda करीम की तालीम jana aga amal qiluvda biz janglish qolganmiz. Albatta Qur'oni Karimda ayıp kemçilik yo'q. हम यकीनन सच्चा समझते हैं। अब सवाल ये है Ane tushunuvda jasagan xatosinin aynan qavm ta'sirlangan. इसका जवाब यही होना चाहिए Ushul janglishliklar में गलती qavmdun muron ulamalarining Qur'oni Karimda to'g'ri emas tushungandukdan da bo'lishi mumkin. Hozirgi ulamolardan to'g'ri emas tushungandukdan da bo'lishi mumkin. Qandaygina bo'l bo'lsin, ani nachiq natijasi bizga ko'rinib jatadi. Bu ulamolardan, je mufassirlardan o'zini tandik o'y fikrlari bo'lsa da, jeke ko'z qarashlari bo'lsa da, biroq और ये समझने की गलती की qavm bu ulamolardan jeke ko'z qarashlari deb aytmaydi. Teskarisincha qavm ushul ulamolarga qaraydi. पहले Oshundan ulam alardi erchigindir. की वजह से भी हो सकता To'g'ri emas ko'z qarashlardan aynan je tafsirlarda tushunmagandukdan eng muqti ta'lim ekanligini qarabasdan नतीजा जाहिर है andan foyda ko'ruvchilardan bo'lib olishgan emas, teskarisincha ziyon ko'rishuvdi. बेशक Natijada qavmda jamoatchiliklar paydo bo'lib qoldi. Islom dini bilan takr aloqasi yo'q, bir to'g'ri emas ko'z qarashlari gengre taralib ketdi. ये नहीं कहती कि उलमा Aylana cho'yroning ta'siri bo'ldi. Boshqa dinlardan ta'siri bo'ldi. Madaniyatdan ta'siri bo'ldi. उनके पीछे चलने वाले Ana to'g'ri emas hukmada ana dindan bo'lugi deb o'ylanib olishgan. Qisqasi ayb kemchiliklar paydo bo'ldi. आला तालीम Bu Alloh taolaning berishindagi. Biz Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning jamoatına qo'shilganmiz. नुकसान उठा रहे हैं Jana ushul bayrki rivoyatlar je danishmandlikdan bo'sh rivoyatlar je tafsirlar bizga o'z ta'sirin tigizi albayt je tigiz bo'su kerak. Biroq o'shinsida biz to'lqandu saqtalvaganligi bizden sebebi o'zlarining jeke ko'z qarashlarini adamlar jamoat bizga qo'shilib ayrim uchurlarda bir masalalarda she gumondorga qabilib ketishadi. अल्लाह ताला का एहसान Je balancha nerseni munday deb chechmeloydi, qandaydir bir ayb yo'q deb o'ylanishadi. Kede ayrim jangi keluvchi ulamolar ele o'zlarining o'ylarini jarasha tafsir qilishadi. Ular qilishsa bo'lib, tiu salingan emas. Biroq bul uchun और नहीं होना चाहिए qandaydir bir usuldar, prinsiplar bor. O'shintib mana o'shunday xatoning aynan इसलिए नहीं qandaydir bir to'g'ri emas ko'z qarashi da paydo bo'lishi mumkin. O'shundukdan bu jamoatchilikdan saqlanish uchun ulamolardagi xilofat jana jamoat sistemasining astinda o'z ko'z qarashlarini bildiruvlari kerak. To'g'ri इस बात की jalpisinan biz Alloh taolaning berishindagi menen to'g'ri emas ko'z qarashlaridan tozamiz. बाद नए आने वाले उलमा Biroq o'zimizdu xatolardan toza qarmab turuv uchun uzgultuksiz harakatlanishimiz kerak. लेकिन Anin yo'l jo'gosu muna ushunday. Har doim Ahmadi emas terdin xatolarni ko'z solib turishimiz kerak. Sababi नजरिया पैदा हो सकता है ko'z solib turuv menengana biz o'shul xatolarni o'zimizga kirishini bo'g'it qo'ya olamiz. निजाम के तहत छूटने Jana qomduk ayb kemchiliklardan saqlana olamiz. बहरहाल Andan tishqari biz bu narsaga da ko'ngil buruvimiz kerak. Aylana cho'yrog'izda bo'lgan dinderdi, je jashagan odamlarda meyli alar qaysi bir dinga ishonshevi, je ishonishpayvi. Alloh taolaning bor ekanligini ishonshevi, je ishonishpayvi. Alarda qanday turdagi qomduk ayb kemchiliklar bor. हम गैर अहमतियों की गलतियों पर हमेशा नजर Ushul alqaqti chekte shulkolordagi qomduk ayb kemchiliklarga da gengaytuz kerak.
algına emas. Hazır dünya uşunchalik jakindab kaldı. कौमी निकाय से Bütkül dünyadagi adamlar kudum bir-birini qo'shinaday bo'lib qolishgan. करना चाहिए कि Taqtab aytganda गिर्ज aralıqda juvolib qoldi. या Andan tishqari mediada alisliqlarni joyib soldi. Alardan bardik qasiyatlari, jana kemchiliklari bizga ko'rinib qoladi. खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, उनमें कौन कौन से कौमी निकाय हैं। Chekte sho'lqolordun ta'sirlar bir-birini tiyib turadi. Baldar jashagan aylana cho'yronun qo'shnalardan ta'siri कौमी निकाय तक की, baldarga da tiyib turadi. बल्कि अब तो दुनिया इस कदर करीब हो गई है Atayne baldarna uyratib tursa da biroq दूसरे की हमसायगी की alsizlik bo'lgan joyda o'shul uyratuvga qarabasdan aylana cho'yro baldarga o'z ta'sirini tiygizib turadi. Dagi bir narsa baldar ko'proq vaqtni maktabda yana boshqa do'stlari bilan o'ynaydi, o'tkazishadi. Je bo'lmasa ushul do'rdo televizor orqali kirib kelgan do'stlar uylardan o'zining eli tavlib qoladi. Alar baldar bilan ulularga birday ta'sirini tiygizadi. बच्चे जिस माहौल में Natijada baldar ata-enelerinin sözüne kulak saluga dayar emas. Oshunda ele ata-eneler o'zlarining jumushlari menen alektengendikten je qandaydir bir boshqa sabablardan baldarinan alistab ketishudi. कमजोरी होती है, Andan tishqari o'z uylarida ele o'tirib ushul yo'ldor orqali televizor jana boshqa orqali o'zlarining aylana cho'yrusin buzib jatgan odamlarda yo'q emas. Qisqasi aning natijasi bunday deb chiqadi jana chiguda. Ata-eneler o'z baldarna zulmduk qila boshlashadi jana baldarda o'z ata-enelerini siyurmat ko'rsatish qo'ydi. Alar ushul aylana cho'yrodo o'shunday ele jashaw kerak. Ushul yerga kelganing yerdan keyin o'shunday jashawga argasiz bo'lasinglar deb aytib qo'yishadi. Anan ushul jamoatchiliklar jekilik bo'ydan qalbaydi, teskerisincha qo'mduq jamoatchiliklarga aylanib ketaveradi. Uy bulolar talqalanib jatishuvda. Ata-eneler o'z baldarin ruhoniy jaqtanda o'ltirishuvda, dinilik jaqtanda yo'q qilishuvda. Batish qo'mchiligi erkinlikning atinan qandaydir bir iri kironi ko'zday yo'l olibdir. Bu qo'mduq jamoatchilik biroq kebir ahmadiylarda aga qavlishuvda. Ushul jamoatchilik qo'mduq jamoatchilik aylanib gengre qulach jailtib Hazreti İmam Mahdi alayhissalomni qabul olgandan keyin qayradan nadandikka qayta elekteyle biz qo'm qatori ushul narsalardan saqtanu harakatin tezdetuz kerak. Oshintib Ahmadiya musulmon jamoatining sistemasining bardik bo'liklari bu narsaga o'y yugurtuv uchun japirtmoq ish planlarini tuzib hozirdan agar qandaydir bir jamoatchilik bo'lsa माँ बाप बच्चों का ane juvotuga harakatlanuvlari kerak. जिस्मानी कत्ल भी कर रहे हैं। Allah taala saqtasin. भी मुआशरा Bate shulkolorunun ildetteri qo'm qatar bizga kirellikte harakatlanuvimiz kerak. और ये कौमी बदी है। Biz dunyoni dari lo mildetin o'z mo'yinimizga olganmiz. इससे पहले ये कौमी बुराई Biz dunyoni darilaymiz deb so'z berganmiz. और उस मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मान Jariyalaganmiz. हम फिर जहालत में वापस चले जाएं। Eğer dari loçulardan o'zlari kesel bo'lib qolishsa, anda jekelik jana qo'mduq jamoatchiliklarda jana ildetterde dunyodan kim jugotadi? Anan munday narsani da esepke algan bo'ydan o'y jugurtuviz kerak. Qaysi bir qo'mda o'zining o'zgocho qirdalining aynan ayrim yaxshiliklarda paydo bo'lishi mumkin. Kever alsizliklarda paydo bo'lishi mumkin. Buga Hazrati Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu tuman kudoy misol keltirgan. Jamoat ve Allah Taalaning berishindigi menen har bir joyda jayilgan jana Allah Taala te alski adamlardan yuraktorin bag'inte olib keluvdi. Hozir Allah Taalaning berishindigi menen
öto elle jayılıp ketken. Oşol ele jerde cemaat bizden tümön kudoy akidası da bar. Ahmadi emes derdin arkasında turup namaz okubaş gerek. Antkine Ahmadi emes imam, Allah Taala uçurluk imam kılıp, jönötkön imam, Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhissalam'da kabul algan emes. Alar tek kabul elle kılvastan, teskerisin öto elle iplas tilde da koldanışat. Oşunduktan biz Allah Taala dayındagan imamdan, pendeler dayındagan imamda jugoru koyu albaybiz. Oşun üçün biz alardın arkasında namaz okuyu albaybiz. Hazır jalpısından Allah Taala'nın berişindigi menen cemaatibizden borborloru da bar, meçetler da bar. Aljerde Ahmadi musulmandar namazdarda atkırışsa bolup, je atkarıp kelüdü. Birok hazırınca Ahmadilerden birden ekkeden ele üyleri bar ayrım aymaktarda yok emes. Oşunduktan alar öz üylerinde ele namaz okuv alışat. Çoğulup namaz okunun orduna har bir özünçe namaz okup jatkan bolup. Bul çakka men murda da gongulun gordu burguzgan elim. Üylerde dagi cemaat bolup namaz okusangar bolup. Je ke bir adamdar jumuş menen alek bolgonduktan jalgız namaz okup alışat. Ke bir adamdar jumuş menen alekten gendigi sebeptu. Ekke namazda koşup alıp okup alışat. Kıskası uşul siyaktu bir top jiyolar bar. Sebebi meçetke baruga gongul buruş payt. Je jaken jerde meçet yok. Aleme kevir ay maktarda Ahmadi emeslerden meçet bolup. Birok aga baruga bizke ruksat yok. Je ayrı başka sebepleri boluşu mümkün. Oşun üçün namazda bari bir atkar şart. Birok üylordo ele atkar şart. Jana jalpsinan जमात नमाजना गोंगल बुरुष पायत. इसलिए वो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं बजाय इसके इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लें. हर एक अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा होता है. इसलिए मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि घरों में Ke namazde koşup okuga sebepsiz jondan jon adattan kalışkan. Ulam jasal uçu esker tuylorgo karavastan köpçülük adımdar cemaat namazına kızıgışkan emes. बाज काम की मसरूफी की वजह से नमाज़ें जमा कर लेते हैं. तो ये सारी वजूहात इसलिए हैं. Bulkan daydir bir komduk ildetke aylanı baruda. और करीब की जो बैरमजों की मस्जिद है Oşunduktan aga kattu basım jasap hani darilo kerek. Bala anca adam namaz atkar ganne meçetke kelgen emes digen nerse jekilik ayıp kemçilik emes. Buga gongul burulva gandiktan al nerse komduk ildet नमाज jana ayıp kemçilikke aylanıp ketken. लेकिन घर में पढ़ते हैं. Uçurdage dünyalok jengildikter नमाज बाजमात की तरफ cemaat namazının mani lulugun azaytip saldı. Tura Ahmadi musulmandar üylerinde namaz okuşat. कि नमाजें जमा Janalardın arasında öto ele jalnip jalvarip namaz atkara turgan adımlarda az emes. बार बार की तलकीन के बाजमात नमाज के लिए Alemi başka musulmandardın köbü oşunçuluk gongul burup namaz atkar basa kerek. Birok oşinse da meyli başkalarga körsötü üçün bolso alardın arasındaki namaz atkar uçular sözsüz meçitke barib namaz okuşat. ये फर्दी नक्स नहीं. Hazır Pakistan'dan kere turgan kabarlarga karaganda Ahmadi emesterde da meçetke baru kızgusu ayabay artıp kaldı. जोगी का इजहार हो रहा है. Aljirde namazlarda kunt koybu okşavı je jokku bilbeyin birok sözsüz barşat. Andan tişkare Aljirden cemaat viska karşı tura emes jana beymani kepterde da uguşat. Natijada oşul kepterdin aynan je körülür da payda boluda. Kıskası jamançılıktarda ketru üçün meçetke baruvuz gerek. Aleme alarden barusu menen bistin baruvuzda çoğun ayrma var. Birok alar buljaka gongul burup alışkan. Aleme bis uşuljaka gongul buru boyunca ayağı artarız. Demek ki biz buljaka gongul buruvuz gerek. Sebebi nukura momen musulmandar elle meçete devat kılıga mildet tu jana
uçurluk imam de kavul kılgandar gana nukura momun musulmandar. चाहे İbadette naatinan fitna çağımçılık kuluçular. Meçeterde avat kuluga milde tu emes. Kaçan baldarda uşunun mani lulugu azay baratkanin baykagan vista kom katar meçet ke bare namaz oku gonun je ikke namazde koşuk oku digen ayıp kemçilikten dagi irbab ketu korkunucu jana mumkuçulugu ösüp ketet. Kebir baldar öz atayneler avalin görüp की वजह से उनमें नफरतें पैदा हो kunda uçele namaz bolot deb da ayta baştaşkan. रही हैं। लेकिन एक चीज है कि मस्जिद में जाते Alarga 5 maldik namaz bar deb aytılsa alar. Biz atayneleri viste uçele namaz okugannen baykadık deb cevap verişet. Demek har bir jayda öy jugurtup iş planlarda tuzubis gerek. Antpese kiyinge mundarga barip alkomduk jamanchilikka aylanıp keter. Jugoruda men aytkanday aylana çoyrubusko köz salip genen rek iş planlarda tuzubis gerek. Bugun dünyanın avalı mınday. इबादत के नाम पर Allah Ta'aladan jana dinden alıstab ketişudu. Eğer biz kattu basın jasap hareket kılvasak anda har turdu jamanchiliklar içiviske kire başlaydı. नमाजें जमा करने का Sebebi bir jamanchiliktin artinan dagi bir jamanchilik kelet. Dinden atele kalat. Ruhu mangiz kalvay kalat. सुख बढ़ जाता है। Eğer de kaysi bir aymakta kandaydır bir juguçu oru tarasa, kandaydır bir kesel jayılsa, oşunda biz darov sarsana bolup, ane aldın alu üçün etiyatik çaraların görü başlayız. Anday bolso, ruhani orulardın korkunuçun aldın alu üçün biz kançalik hareket enus gerek. Uşul komçulukta jaşap, jugoruda men aytkanday. Hazır dünya bir bütündükko aylanıp kaldı. Jamanchiliklar jana ildetler digen juguçu orunu ketru üçün murdage anda kövrok hareket kıluvuz gerek. अपने माहौल पर नजर डालकर जैसा कि मैंने कहा हमें Aldın ala darilan uçular, ukol aluçular, kadim orulardan başka adımlardan körü kövrok saktanışat. हट रहे हैं। अगर हमने शिद्दत के साथ कोशिश न की Demek özvüstü ruhani orulardan sakto üçün jugoruda men aytkanday har bir dengelde komdu koy minen aldın alu gerek. काम का दिन रह जाएगा, रूह नहीं रहेगी। Ulamalar ümmetto payda kılıp koygun tura emes akidalardan jana amaldarda yüz bergen özgörüğünün ayınan jetik talim bar ekenini karavastan musulmanlardan çoğun bölügü adaşıp kaldı. Eme biz özvüstü reformalap oңdop algan soň tüvelükko adaşudan saktanıp turu üçün ayabay can talaşıp hareket enus gerek. Jugoruda kebir misaldardı keltirdim. Başka musulmanlarda kaydan ayıp kemçilikler payda bolup alar adaşıp kalıştı. Biz andan kanday saktanuvuz gerek dep oylanıp turuvuz lazım. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'da kabul algan soň aleyhisselam'ın talimin bilu janaga amal kılıuda öto zaril. Hazır hüküm sürgün aval menen özvüstü uşul agımga agzunun kajeti jok. Teskerisinçe hüküm sürgün avaldardı öz talim viske layık taştıruvuz gerek. रूहानी बीमारियों से Khilafat menen bolgun alaka baylanışı bizde bekim detuvuz gerek. Uşul doğruda Allah Taala emtiya Muslim TV Ahmadiya jana jamaat vistin saytin biske tartu lagan. Beymani jana kurulay nerselerde körünün orduna alarminen baylanışı turuvuz lazım. Alar kalu Kur'an-ı Kerim'den nukura talimı jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'den tereng ruhani ilim bilimi menen tanışavız. अपनी इस्लाह के बाद Oşolor arkalu Çingi İslam talimi bizke nasip etilir. चंद मिसालें Demek aga baylanışıp turuvuz lazım. Biz este saktay turgan nerse musulmanlarga Kur'an-ı Kerim se akluke berildi. Birok jugoruda da söz bolgondoy aga karavastan
alarda uşunday hatalar payda bolup kaldı. Natijada alarda özgöçö ildetterdin payda bolusu şart bolçu. Oşintip alarda komduk jamançilikte jaratuuga sebepçe bolgon eng çoğ ildet bul musulmandardin Kur'an-ı Kerim abdan tolu kitap. Anda bardık maselelerden söz kılıngan. Jana başından akırına çeyin adımdarda tura jolgo bagetogo sebepçe kitap digen işenimi bolçu. Demek uşul nerselerden sırtından karaganda Kur'an-ı Kerim'den özgöçülüğü ayıp kemçilik katarı körsötülüp jatkan degi siyaktanar. Antkene oşundan ula musulmandarda tura emes oy pikirler payda boldu. Birok egerde tereng oy jugurtup görsök, anda tımınkudoy nerse malum bolup. Çininde elle bul özgöçülük. Birok ane tura emes düşüngöndükten musulmandarda ötö çoğ ayıp kemçilik payda bolup kaldı. Kur'an-ı Kerim'den tolu kitap ekendigine genendeyda gümön yok. Özünde bardık mıktı talimder çoğultup koyulgan kıyamet gününe çeyin kırsatma ekendigine da genendeyda gümön yok. Birok munda dagi genendeyda gümön yok. Adam mesin jaratuçu Allah. Mede tümöndögdoy kasiyet bar ekenen bilet. Eğer oy jugurtuğu ane adet tandır basak, anda al ölüp ketet, jana ösgönügü avalı anda kalvay kalat. Oşunduktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de toluk kılıp jönötso da birok kal bergin har bir buyruktun kandaydır bir bölөгün adamden oylonu jondömdүүлүгүн da kaltırıp koygon. Ayrım uşunday açık aykın jana körnüktүү prinsiplerde belgelegen. Adamden göngül burusuna muhtaç kebir nerselerde bolot. Oşul üçün adam özü izdeldenüsü kerek. Antkene anın mese iştebey kalbasın. Demek Kur'an-ı Kerim uşunday sözdor jana süylümdor menen tüşürülgön. Alarga oy jugurtup adamanın tereng ruhani ilimler menen tanışıp anın tereng düylügünön habardar bolot. Antpese eğer barına birday payda kelturu gözdölgön bolso, anda Kur'an-ı Kerim'deki uşul mani mazmundar açık aykın bolmok. Har bir adam oy jugurtposo da oşul mani mazmundardan habardar bolmok. Mundan Allah Taala kalaganını adamden mese beker jana işsiz bolup ketpesin. Jana anin oy jugurtpogonduktan anin oy jugurtpogonunun aynan anin ösüp öngüsü toktup kalbasın. Birok dagi bir nerse aykın bolsun. Jugoruda da men aytıp ötkönday, anin kandaydır bir prinsipleri jana mizam ereceleri bar. Bul doğrudalarga bagetto üçün Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bizke bir top prinsipterde, usullarda aytıp bergen jana özü açık aykın tafsirlerde kılıp körsötkön. Alarda biz gözdöşübüz kerek jana Kur'an-ı Kerim'den jangi tereng mani mazmundardı izdeşmekçi bolgun adımlar aga layık izdenülörü kerek. Eğer biz başka musulmandar siyaktu tek bayırki tafsirlerge ele japşıp tursak, anda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bizde bagıttagan tening ruhani ilim bilim der jana joldorda açılvayt. Bugünkü gündorda bolso Ahmedi emeslerden da çiguçu professorlor, çoğ doktorlor jana ulamalarda cemaatimizdagi adabiyatlarda jana tafsirlerde okup alarda öz sabaktarına koldanışat. Atugul Tafsir-i Kabir'de Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anh yazgan 10 tomduk tafsir kitabı. Okup jatkan ulamalarda jok emas. Kıskası Kur'an-ı Kerim kandaydır bir toluk jana yetkinlik kitabı. Munda hiç kanday gümön jok. Anda but bar kamtılgan. Birok ane okup aga oy jugurtuçularga jana anin talimini amal kılıçularga gana hidayet tura jol nasip etilet. Tek bir elle nerseni alıp hidayet havalde deb oylonu yetiştүү emas. Teskerisinçe har bir buyruğuna amal kılуу kerek. Kur'an-ı Kerim'den adam komduk jana jekilik jamançılıktar menen jakşılıktарды bilip alat. Bul kitapte Allah Taala kiyinkilerge talim berүү üçün, alardın oylorun kengetүү üçün, jary körsetүү üçün jana Kur'an-ı Kerim'de şunu üçün özünün bir elçisin jönötörün da jariyelagan. Birok oy jugurtpoy turgan ulamalar deb atalip da sabatsiz birolor. Allah Taala jönötköndu
chetke kagıştı. Alar Kur'an-ı Kerim'deki ilim derdin terin duyuluğunun kuru jalak. Oşun üçün nadandıkka çoğu İslam'da tura emas çeçmelep İslam'dan bağlılık tarın dangaza loğunun orduna ani jamanat kılıgar ke tenişudo. Demek uşul musulmandardın mına oşunda yamaldar tuman dogdoy oy jugurtugo jana gongul buruga bizde dage turtusu kerek. Tek sırtına nellayaga kanatan vastan tezkeresince İslam'dan talimine ruhun mangızın düşüngün boydun har bir jamançilikte komduk jamançilik bolusunan murun rak ketrus kerek jana har bir jakşilikte komduk jakşilik aylandırıp bütkül jamaatda hani işki aşırus kerek kuchko kirgizus zarın. Har daim jamançiliktarde jahil pay turgan. Tezkeresince kasiyetlerde jana jakşiliktarde ile jahilta turgan aylana çörügüsko bolup hani keyingi mundar rızka ötkörüs lazım. Bul üçün Allah Taala bizke kuch kuvvet bersin. Amin. Bugun namazdan keyin ikki hazır cenaza namazın jana ikki gayb cenaza namazını okutam. Hazır cenazalardan birinchisi Hanslo shahrindagi jamoati vizdagi rishta nata qizdar baldarda uylantugo jardam beru ishlar bo'yicha qatchi urmatu Abdullatif Khan Mirzaning juvoyi Raziya Musarrat ayimdiki al kishi 2015-yildan 11-fevraldan 79 yoshida ko'z yumgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Al Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning sahobasi Hazrat Muhammad Zahur Husayn sahib raziyallohu anhu kelini jana Subedar Karambaxsh Mirzaning qizi bo'lchu. 1962 Angliyaga kelgan. 1975-yil 2-yilga Hansle shahrindagi Lajnai mahallaga prezident bo'lgan. Anumzak minutgacha Hanslo shahrindagi Lajnai mahallada ziyafat konukto'shu ishlar bo'yicha qatchi qatar xizmat qilib vaqtisini bo'lgan. Konuktordan tishkari jamoat programmalarining uchurunda o'zining komandasi bilan abdan achchiq juzi bilan konuktorga xizmat qilchu. Hanslo shahrida Ahmadi musulmon baldar qizlardan tishkari Ahmadi emas baldarga da Qur'oni Karimda arabcha o'qishni o'rgatuv vaqtisini bo'ldi. Al kishi abdan adib axloqtu merimdu mehmon do'st taqvo jani ixlosdu ayol bo'lchu. Xilofatga turqtu jani berilgan bo'lchu. Baldarina yaxshi tarbiya bergan. An baldar qaysigina hukmada bo'lsin dinga xizmat qilib mumkinchiligini bo'lуда. Al kishi o'z ortinda kuyosining tishkari ikki qiz bilan 4 balani qoldirgan. Zahur Khan Mirza Hanslo jamoatimizda prezident jana naib afsar jalsa gah qatar xizmat qilib vaqtisini Allah Taala marhumning darajalarini jug'urlatsin. Ikkinchi janoza Tushtuk Morden degan aymoqdan turguni Urmatu Shahid Mahmud Mirzaning o'g'li Amir Shiraz Mirzaniki. Al kishi 2015-yildan 12-fevraldan rak o'rusini chaldigib 29 yoshda qazo topgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning sahobasi Hazrat Mistri Hasan Din sahib raziyallohu anhu marhum ushul jigitning cho'ng atasining atasi bo'lgan. Jana Hakim Jalaluddin sahib raziyallohu anhu atasining tay atasining atasi bo'lchu. O'zining okrugunda xizmat qiluvdan tishkari jalsa salananing jildik jin uchurunda xizmati xalq eliga xizmat qiluv bo'limida o'tib qiziqu bilan qo'rqsizlik xizmatini atqarchu. Abdan adib axloqtu merimdu jani ixlosdu jigit bo'lchu. O'z ortinda ata enasining tishkari juvoyi bilan ikki jarim jashar qizin qoldirgan. Marhum rak o'rusi bilan o'rugan jana uzoqqa so'zilgan ushul dardni gulib o'tkirgan. Abdan o'r avalda maga kelganda har jo'lu kelganda gulib turgan bo'lchu. Abdan merimdu bala bo'lchu. Allah Taala ani geçirib aga merimduluk bilan muomala qilsin. O'zining rahimduluk jamin ichina o'rib olsin. Ani juvoyi bilan qizinda o'zi ko'rgusin janalarga sabr bersin. Ani ata enasining da sabr jana qayra tartulasin. G'ayb janozalardan birinchisi 2015-yildan 7-fevralda Amerikadagi Milwaukee degan yerda qazo topgan Urmatu Al-Haj Rashid Ahmad Mirzaniki. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Qazo topganda 91 yoshda bo'lchu. Marhum Amerikaning St. Louis shahrida 1923-yil jarik dunyoga kelib 1947-yil bayat berib Islom Ahmadiyaga kirgan. Bayat bergandan 2 yildan keyin 1949-yil diniy bilimda oliy maqsadida Rabba shahrina jo'nagan. Al yerda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning ikkinchi xalifasi
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu o'zi poyezd vokzalga borib ana to'sib olgan. Al kishi Jami Ahmadiyada Ahmadiya musulmon jamoatining jugorku diniy o'quv joyida 5 yil o'qib, anan rasmiy turda missioner bo'lib chiqqan. Pokistonda turgan vaqt oralig'ida urdu jani Punjab tilderim miqti o'zdoshtirgan. Amerikadan barnan murda student qatori Jami Ahmadiyada o'quvga topshiruv vaqtisini bo'lgan. O'shunda yili Rabba shahrida yashagan 5 yillik minut oralig'ida ikkinchi xalifadan o'zgacha jaqinligidaga nasib etgan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu al kishini Ahmadiyaning missioneri Haji Ibrahim Khalil Mirzaning qizi Urmatu Sara Qudsi ayimga uylantirib qo'ygan. Andan 3 balasi to'rilgan, bir o'g'li qazo topgan. O'sha juvoydan bir o'g'li jana bir qizi tiru alar Amerikada yashashadi. 1955-yil al kishi Jamia Ahmadiyani bitganda al Amerikaga missioner qatori jo'natilgan. Al kishi Rabba shahrining jo'nordu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu o'zining qutu qo'li bilan yozgan nasabtarini aga bergan jana Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning kiyimlarining bir bo'ligi o'zining tigilgan bir selde chalma tartulagan. Al hozirgi gachayin o'zida saqtalat hozir anin baldarining qo'lida. Al kishi Amerikadagi Ahmadiya musulmon jamoatining eng birinchi jergiliktu missioner bo'lchu. Al kishi Amerikada Chicago, Louis jana boshqa shaharlarda missioner qatori xizmat qiluvdan tashqari Amerikadagi jamoatimizning amiri prezident qatorida xizmat atqargan. Andan tashqari al kishi uzoq vaqtgacha Milaki jamoatining prezidenti jana har qanday borbordu xizmatlarida xizmat qilib vaqtsinada bo'lib kelgan. Ikkinchi jolu al kishi St. Louis jamoatining muronku prezidenti Urmatu Khalid Usman Mirzaning qizi Aziza Ahmad ayimga uylangan. Andan anin 2 o'g'li jana 2 qiz bor. Al kishi ashingan darajada da'vatga qiziqchu, qandaydir bir uchurdu qo'ldan chiqarchu emas. Al kishining prezidentlik davrida amerikalik Ahmadiylardan turgan Milwaukee degan cho'ng jamoatga nega solingan. Al jamoatda Amerikadagi boshqa jamoatlarga qaraganda jergilikku odamlar ko'proq sonda. 1998-yil ajillik ziyoratini baru vaqtsinada bo'ldi. Milwaukee'da jamoat muchillarining tishkari boshqa dinderdagi odamlarning orasida da cho'ng hurmatga bo'lchu. 20 yildan beri televizordagi Islom tuz efir orqali degan teleberuga uzgultuksiz qatnashib kelgan. Al kishi o'z umrining so'nggi deminechin jamoat tarafidan uyushtiriluvchi jumalik da'vat ko'rgazmasini qatnashib turgan. Qazo bo'lusidan murda aql joyida bo'lguncha medsistralarga da'vat qilib turgan. 1985-86-yillar al kishi shahardagi belgili ataqli universitetda jal musulmonlar uchun bir cho'ng jalsani jiyinda uyushtirgan. Al kishi universitetdagi yoshlar bilan da baylanishib turgan. Uzgultuksiz jataxonalarda, qayrlularda jasachu ming degan studentlarga islomning tinchlik ta'limi bilan tanishtirgan. Marhum uzgultuksiz bir to'p jergiliktu jana shtatlik dillerlar bilan da baylanishib turgan. Bazar kuni jalb odamlar uchun jiyinda uyushtirchu. Agar Ahmadiylardan tashqari boshqa dindagi odamlar da qatnashib, ani nasa so'zlarining foyda ko'rishchu. Bir tugan Ahmadiy musulmonlardan suranechi jana borbordun ruxsat bilan al kishi esda qolganlarni uzgultuksiz daftarga jaza boshlagan. Anda Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu bilan yaqinligi o'zgacha yaqinligi. Pokistondagi har qaysi ay maqtarga jasagan ish safarlari Surojob jindarina qatnashuv jana boshqa jo'nunda so'z bo'lgan. Ani kitob qatori bastirusi kerak bo'ldi. Bu maqsad uchun bir qancha jildik emgakdan keyin ushu kitob tayyor bo'lib qoldi. Eme borbordun ruxsat bilan jari ko'rmoqchi. Jamoatimizning missioneri Malik Farhan Rabbani Mirza munday deb jazat. 9 ay muron missioner qatori ani menen birinchi jo'lkanman. Menen josh ekanligimni qaravasdan abdan merim duluk menen ko'rishgan. Anan Milwaukee jamoatimizdagi ayrim programmalar jo'nunda ani meni kengashmoqchi bo'lganida urdu tilida menga munday deb aytgan. Moldoke, siz uchurlu xalifaning o'kilisiz. Siz emnini aytsangiz biz o'shuni ele qilamiz. Al kishida bashi sezim kuchli bo'ldi. Shamshad Mirza da munday deb jazat. Men Amerikaga kelganimdan beri al kishini Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhuning so'zlarini aytib turganin uqqanman.
al kişoz yaşosunda Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu'nun aytganlarini layık taştırgan bolçu. Bultirki jalsa salanada da al Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu'nun eskertuloru jonunda kayırlı jasagan bolçu. Uşul eskertulor arkalu hazırki mundarga jana kelechek mundarga kanday sabak bar. İslam Ahmadiya jana khilafat korgodo al kişi ardaim Ahmadiya ka çakırçu. Ani korgo jana khilafat chun jalangaj kılıç bolçu deb aytsakda orunsuz bolboy. Al Ahmadiyaga davet kılıda ardaim aktif du bolçu. Harliginda denesinin alsız jana güçsüz ekenini karabastan davet kılıga jalgız ele çıkıp ketçu. Mister davatçı digen at minin dank tu bolçu. Allah Taala'nın berişindigi minin aljerde toltura adımdar anen cenazasına katışışkan. Dage bir gayip cenaza bar. Detroit şahrının turgunu Hasan Abdullah Mirza da Amerika'nın ele jaranı. 2015 jildin 30 yanvarında kaza tapkan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1929 jildin 26 sentyabrında bir Hristiyan yubilosunda törülgen. Tubasa atı William Henry bolçu. 1970 jildari özünün gruppalaşı Urmatu Abdul Vahab Mirza digen Ahmadi tugan arkalu İslam Ahmadiyaga kiru baxt sena boldu. İslam dinin kabul algan soň aga Hasan Abdullah digen at koyulgan. Marhum toltra kasiyetlerden ese iklaslu bir Ahmadi musulman bolgan. Kur'an-ı Kerimde kattu süçü kunda Kur'an oku an adat bolçu. Al-Kaf suresunun algaçke jan ahirgi 10 ayatın üzgültüksüz okuyun deb aytçu. Cuma namazını kaltırvay atkarçu. Barnanda murda meçitke kelep özünün jagımdı ünündü azan çakırçu. Cuma namazına ança erterek kelep nafıl namazını atkarçu jana Kur'an-ı Kerimde okçu. Abdan taza giyim keçikte kiyçu. Bir jolu orup kaldı. Cuma namazının vaktse bolup orukhanadan çıkıp uygo barunun orduna cuma uchun tuz meçitke keldi. Detroit şahrındagi meçitimiz örtönüp ketdi. Kayradan kuruldu. Uşul vakt aralığında abdan çoğun iklas kuluk menen cemaat müçöllerinin cuma namazın okulları uchun alarga öz uyunun sunuştap turgan cemaat tarafından basılıçu kitaplar menen gezita yurnadarda öto şıktanu menen okçu. Al kişi ruhtarı jandары çınçıldıkka çankagan özgöçü insanlardan bolçu. Oşun üçün Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın haberin kabul kulu baksına da boldu. Jana sonku demderine çeyin özünün bayat kelişimin atkargan. Anin juay muronele kaza takkan. Anin baldары Ahmadi emes. Allah Taala marhumdu keçirsin. Aga rahim kılsın. Bardik marhumdardan darajaların götürsün. Amin. डेट्रॉइट में मस्जिद को आग लग गई थी, दोबारा तमीर की गई। इस दौरान उन्होंने नहायत इखलास से अफराद जमात के लिए अपना घर पेश किए रखा ताकि वो नमाज जुमा इनके घर में अदा करते रहें। सिलसिला की कुतुब और रसाइल बहुत शौक़ से पढ़ते। आप उन ख़ास लोगों में से थे जिनकी रूहों में सच्चाई के लिए एक तड़प थी और इसी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल करने की तौफीक पाई और आखिरी लम्हे तक अपना अहद बैत को निभाया। इनकी अहलिया वफ़ात पा चुकी हैं, बच्चे तो इनके अहमदी नहीं हैं। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, सब मरहूमीन से इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر